Guys, magluluto na naman tayo guys ng fried chicken. Yan guys, malapit na maluto guys. Subo mo na dun. Ayan, sarap yan guys. Lagyan mo na kawan. Ito, bagong ano Ano guys. lang to? Bago. Yan po. Yan, gusto nyo guys. Ilang 25 sa'yo? Pero, tapos ito. Kita po ba? Napanglaban guys kasi ano, kaluluto lang. Tawag mo na ano. Ito mo na kuya. Para ano lang. Kasi taga Mindanao yun nanonood eh. Tawag mo na. Mindanao Samar. Yan live ah. Pakita mo yung ano. Yung customer namin. For First customer guys. Uy naman ano. Uy naman, ano. Ito na.